Itadakimasu! So ito na nakihintay natin na takoyaki. Legit ang takoyaki kasi laman niya talaga is octopus. Ito na. So magkano ba to? 800 yen. And parang ano siya, 300 plus pesos. Kumain natin. Sarap! Oh my God! Sarap! Sabi. Worth it pilahan. Masarap. Sabi, sarap. Ilang piraso yun? 8 piraso yata yun eh. Pwede na. Lumalabas na 100 din. Isa. Lumalabas 100. Isang takoyaki. Kasi 8 pieces siya eh. Oh boss. Simon. Oishi.